जय जगन्नाथ सांगमाने नमस्कार। चलतु आज शुणिया प्रभु रामचंद्र का जन्म कहानी। तेतीय जुगर कथा। सरोज नदी कूल अयोध्या नाम एक सुंदर नगरीटीए थिला। भगवान मनवंशंग एकमात्र कुलपदीप थिले दशरथ। राजा थिले से सेठारे राजती करुथिले। दशरथ थिले खूब धर्मपरायण, सत्य और निष्ठा और प्रजा बत्सल राजा। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा नामरे तांकर तीनोटी राणी थिले। धन संपद प्राचुर्य थिले मध्य राजा दशरथंक मनरे शांति नथिला। राजांकर उत्तराधिकारी किए हेबो, एही चिंता तांकु सर्वदा व्यस्त और विव्रत करि देउथिला। दिने राजा दशरथ तांक राजसभारे राज्य कार्य व्यस्त थांती। तांक मुखमंडल किंतु विवशभाव स्पष्ट बारी हो पड़ुथिला। यह सबु गुरु वशिष्ठंक दृष्टि को आसिला। गुरु राजांक निकट को जाई एहार कारण जानिबा को चाहिए। हे राजा, आज आपण एते चिंतित जना पड़ुछंती। कौन राज्य कार्य किछि गुरुतर समस्या उपजुचे कि? गुरुदेव, मु मो जीवन रे सबु किछि पाइछि। धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मान सम्मान, राजपद सबु किछि। हेले मो पुत्र सुखर वंचित। हेले मो परे मो राज्य और मो वंशर भविष्यत कौन हेब, सेही चिंता मते सर्वदा बेव्रत करि दउछि। राजा, विव्रत हुओ नाही, चिंता परिहार करि दियंतु। ऋषि ऋष्यशृंगक मार्गदर्शन रे पुत्र कामाष्टि यज्ञ आयोजन करंतु। निश्चय पराक्रमी पुत्र लाभ करिबे। गुरुदेव ऋषि ऋष्यशृंगक आश्रम संपर्क रे सूचना देले। मु निजे जाई तांकु आमंत्रण करिबी। महर्षि ऋष्यशृंग अंग देशर राजा रोमपादंक ज्वाई। से सेही राजउआस रे बास करंती ओ से जणे महान ऋषि ओ सिद्ध पुरुष। तांकरी तत्वावधान रे जदि यज्ञ कार्य संपादित हेब, तेबे तुम मनस्कामना निश्चय पूरण हेब। गुरु वशिष्ठंक निकटरू ऋषि ऋष्यशृंगक सूचना पाई राजा दशरथ आउ विलंब कले नाही। निज मंत्री मानक सह से अंग देश को यात्रा कले। तांकु घंच जंगल मध्य देई, नदी झरणा पहाड़ पर्वत देई अंग देश को यात्रा करबाकू पड़िथिला। पुणी अंग देश रे पहुंची राजा दशरथ राजा रोमपादंकु साक्षात कले। रोमपाद महाराज दशरथंकु निज राजउआस रे देखि आनंदरे विभ्रह होइगले। हे अयोध्यापति, आपणकु मो उआस रे पाई मु कृतार्थ। कुहंतु मु आपणकर की सेवा करि पारिबी? दशरथ कहंती, मु एक महान कार्य पाई एठाकू आसीछि। मोर सबु किछि थिले मध्य मु निसंतान। मोर वंश रक्षा पाई मोर पुत्रटीए लोड़ा। सेही दृष्टिरू गुरु वशिष्ठंक उपदेश क्रमे पुत्र कामष्टि यज्ञ करिबाकू चाहुछि। गुरुदेवंक निर्देश रे एही यज्ञ केवल ऋषि ऋष्यशृंगक द्वारा समाप्त होई पारिब। ऋषिंकु निमंत्रण करिबा निमंते मु एठाकू आसीछि। दशरथंक कथा शुणी राजा रोमपाद तांकर जामाता ऋषिशृंगंकु डाकिबा पाई पठाइले। किछि समय मध्यरे ऋषि सेठारे आसी पहुंचंती। राजा दशरथ तांकु देखि तांकु प्रणिपात कले। निजर आज्ञा मनर कारण मध्य जणाइले। ऋषि ऋष्यशृंग कहिले, हे राजा, समस्ते पुत्रटीए पाइबा पाई इच्छा मध्य करंती। आपण मध्य इच्छा करिबा स्वाभाविक। सेथिपाई आपण जदि पुत्र कामाष्टि यज्ञ करिबाकू चाहुछंती, मु निश्चय अयोध्या जीवी ओ यज्ञ परिचालना करिबी। ऋषि ऋष्यशृंगक कथा शुणी दशरथ खूब खुशी होई जाती ओ ऋषिशृंगंकु निज रथरे बसिबाकू अनुरोध करती। ऋषि
ରଥରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ପୁତ୍ରକାମେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞର ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ଓ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯଜ୍ଞ। ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଖୁବ୍ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମୟରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅଗ୍ନିଦେବ। ଦଶରଥଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଦେବ କହନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ତମର ଏହି ଯଜ୍ଞ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ତୁମ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏଇ ନିଅ, ଏହି କ୍ଷୀରିକୁ। ନିଜ ରାଣୀମାନେ ଏହି କ୍ଷୀରିକୁ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ ଓ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଆନନ୍ଦରେ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷୀରି ପାତ୍ରଟିଏ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ କ୍ଷୀରିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ଓ କୈକେୟୀଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦୁଇ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଗରୁ ଅଧେ ଅଧେ ସାନ ରାଣୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ତିନି ରାଣୀ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିରେ କ୍ଷୀରି ସେବନ କଲେ। ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ତିନି ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଉଆସରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ଦିନ ପୁନର୍ବାସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ କର୍କଟ ଲଗ୍ନରେ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଶିଶୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଅଦ୍ଭୁତ। ଶରୀରରୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଗତ ଜ୍ୟୋତିରେ ଚୌଦିଗ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଉଠୁଥିଲା। କୌଶଲ୍ୟା ତାଙ୍କର ସେହି ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭରତକୁ ଓ ରାଣୀ ସୁମିତ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ତିନି ରାଣୀ ପୁତ୍ରବତୀ ହେବା ଖବର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଧୂପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କଲେ। ରାଜା ଦଶରଥ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଦାନ ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଚାରି ରାଜକୁମାର ଅତି ଯତ୍ନରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ୍ରମେ ସେମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଶାସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ଖୁବ୍ ନିପୁଣ ହେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ ସେବକ ଭଳି ରାମଙ୍କର ଅତି ନିଜର। ଭରତ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଧର୍ମପରାୟଣ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ନୀତିବାନ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଧରା ଅବତରଣ ବା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯେ କି ରାବଣକୁ ବଧ କରି ଧରାରେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଏହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସାଇ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।